हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज पिला माने आज रे वीडियो रे आमे फंडामेंटल ड्यूटी विषय रे आलोचना करिबा पॉलिटिकल साइंस रे गुटी इंपोर्टेंट चैप्टर एटा प्रीवियस वीडियो रे आमे फंडामेंटल ड्यूटी विषय रे जानिले फंडामेंटल राइट्स विषय रे जानिले डीपीएसपी बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विषय रे जानिले रीड कोन कोन सब रहिछि जानिले तेनु आज रे वीडियो रे फंडामेंटल ड्यूटी विषय रे क्लियर होबा तेनु आमे जानिछंती Duties and rights are the two sides of a stamped coin. गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्वर गोटे पार्श्व कर्तव्य हेले अन्य पार्श्वटी अधिकार जोठी कर्तव्यर कथा उठिबो सेठी अधिकार कथा उठिबो जोठी अधिकार कथा उठिबो सेठी कर्तव्य कथा उठिबो जेतेबेला आमे फंडामेंटल राइट्स एन्जॉय करूचंती तेणु जदि आम गवर्नमेंट बा आमर कॉन्स्टिट्यूशन आमको किछ फंडामेंटल राइट्स दउची तेणु से हिसाब से आमर आम देश प्रति आम कॉन्स्टिट्यूशन प्रति आमर ब्रदरहुड प्रति किछि ड्यूटी मध्य रही तेणु फंडामेंटल ड्यूटी विषय जानिबा दो दी राइट्स एंड ड्यूटीज आर द ऑफ द सिटीजन्स आर कोरिलेटेड एंड इनसेपरेबल द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड ओनली द फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज आम संविधान जेतेबेले तैयारी हितिला सेतेबेले भारतर संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटी कथा किसी नथिला फंडामेंटल राइट्स केवल थिला जो संविधान प्रणेता माने आमर थिले से माने फंडामेंटल ड्यूटी रो आवश्यकता को सेतेटा अनुभव करि नथिले बट से माने कोन करिथिले जो संविधान रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़िले हाउएवर दे इनकॉर्पोरेटेड द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी ता माने संविधान प्रणेता माने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर नथिले बरं से माने कोन करले डीपीएसपी रे स्टेट रो जो सब ड्यूटी रही ताकू इंक्लूड करथिले added by 42nd amendment in 1976 on the basis of Soran Singh committee report ये जो फंडामेंटल ड्यूटी कथा पढ़ुचंती एटा 42तम संविधान संशोधन द्वारा 1976 मसीह स्वरण सिंह कमिटी सुपारिश क्रम स्वरण सिंह कमिटी जो रिपोर्ट देइथिला से रिपोर्ट आधार रे ऐड करा जाइतिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे दिस अमेंडमेंट एडेड ए न्यू पार्ट नेमली पार्ट आईवीए टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जरिया रे भारत संविधान रे चतुर्थ क बा पार्ट आईवीए गोटे पार्ट को ऐड करा जाइतिला ता माने ये जो फंडामेंटल ड्यूटी कथा हम पढ़ुचंती ए फंडामेंटल ड्यूटी आम संविधान रो चतुर्थ क भाग रे रही बा पार्ट आईवीए रे रही जदि आम एटा को देखिबा एथरे दुई तीनटी शॉर्ट क्वेश्चन अछि जे फंडामेंटल ड्यूटी केतेतम संविधान संशोधन जरिया रे ऐड करा जायतिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट बा 42तम जो देखिबा केउ मसिया रे 1976 रे केउ कमिटी सुपारिश क्रम रे ना स्वरण सिंह कमिटी सुपारिश क्रम रे आ गुटे कोन ना भारत संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटी गुडी को केउ भाग रे रहिछि ना पार्ट आईवीए बा चतुर्थ क रे दो दी स्वरण सिंह कमिटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज दी 42nd अमेंडमेंट इंक्लूड 10 ड्यूटीज जदियो स्वरण सिंह कमिटी 8टी फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड करिया पई कहितिला किंतु 42तम संविधान संशोधन रे 10टी कर्तव्य को ऐड करा जाइतिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे बा फंडामेंटल ड्यूटी हमर 10टी रखा जाइतिला प्रेजेंटली माने वर्तमान कथा देखिबा देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज व्हिच आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 51A जदि वर्तमान आमे देखिबा भारत संविधान रे 10 जगह रे 11टी मौलिक कर्तव्य रहिछि आ 11टी जाक मौलिक कर्तव्य केउ आर्टिकल रही आर्टिकल 51A जदि आम आर्टिकल कथा देखिबा ताहले आर्टिकल 51A रे 11 गोटी मौलिक कर्तव्य रही 10टी तो रखा जाइतिला पुनी 11टी केमिति हैला ना इन द ईयर 2002 मसिया रे थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द 11th ड्यूटी वाज एडेड अंडर आर्टिकल 51A के ता माने 11तम जो मौलिक कर्तव्यटी को भारत संविधान रे 2002 मसीह रे 86th अमेंडमेंट एक्ट जरिया रे ऐड करा जाइतिला ता माने 86तम संविधान संशोधन आईन बल रे धारा 51 क
ବ୍ରେକେଟ୍ରେ ଟ ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। 51 କ ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 11ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି 2002 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ସେଇ 11ଟି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଟୁ ଏବାଇଡ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍। ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିକି ଚଳିବା, ତାହାର ଆଦର୍ଶ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଟୁ ଚେରିଶ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ଦ ନୋବେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଫର୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍। ଆମର ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିବା ମହତ ଆଦର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷଣ ଓ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ ରହିଛି ଟୁ ଅପହୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ସୋଭରେନିଟି ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆଉ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଫୋର୍ଥ ରହିଛି ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ରେଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ୱେନ୍ କଲ୍ଡ ଅପନ୍ ଟୁ ଡୁ ସୋ। ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବା ବା ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବା ଆହ୍ୱାନ ଆସିଲେ ଜାତୀୟ ସେବା ବି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଫିଫ୍ଥ ରହିଛି ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ହାରମୋନି ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ ବ୍ରଦରହୁଡ୍ amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversity। ଧର୍ମଗତ, ଭାଷାଗତ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବିବିଧତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁମେଳ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଭାବ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ତାମାନେ ଭାରତୀୟମାନେ କେମିତି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିକି, ନିଜର ଭାଷା, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ, ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଭୁଲିକି କେବଳ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଭାରତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜଣେ ଜଣେ ଭାଇ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲଚର। ଆମ ମିଶ୍ର ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଓ ସାଇତି ରଖିବା। ତାର ମିଶ୍ର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ? ଯେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ଅଲଗା, ଯେମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କର କଲଚର ଅଲଗା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର କଲଚର ସବୁ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି, ୟାକୁ ସବୁ ମିଳେଇକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଫରେଷ୍ଟ, ଲେକ୍, ରିଭର ଏଟସେଟ୍ରା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତା'ର ଉନ୍ନତି କରିବା ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ କିଲ୍ କରିବାନି, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପର, ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଆଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ। ବିଜ୍ଞାନ ମିଜାଜ ତା'ମାନେ କ'ଣ? ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ବା ମାନବବାଦକୁ ବିକାଶ କରିବା, ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବା, ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶର କେମିତି ବିକାଶ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଟୁ ସେଫଗାର୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ଭାয়োଲେନ୍ସ। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଉ ହିଂସା ପରିହାର କରିବା। ତା'ମାନେ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତା'ର ରକ୍ଷା କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଉ ହିଂସା ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ନେକ୍ସଟ 10th କ'ଣ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ of individual and collective activity so that the nation constantly rises to the higher level of endeavor and achievement। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଯେପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ ଓ ସଫଳତାର ଉଦ୍ଧୃତର ସୋପାନକୁ ଉଠିପାରିବ। ତା'ମାନେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପର୍ସନାଲି ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, କମ୍ୟୁନିଟି ୱାଇଜ୍ ଆମେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ଆମ ଦେଶ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷ ଇନୋଭେସନ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ 11th ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ, ଇଟ୍ ସେଲ୍ ବି ଦ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୁ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଅର୍ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ ଏଜ୍ ଦ କେସ୍ ମେ ବି ୱାର୍ଡ଼ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 6 and 14 years। ଏଇଟା ଯେଉଁ 86th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 2002 ମସିହାରେ ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଜଣେ ପିଲା ଯିଏକି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ପିଲାର ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତା'ର ଯେକୌଣସି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଭିଭାବକ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବ। ସେ ପିଲା କେମିତି ତା'ର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବାର, ସେ ଅଧିକାର ତା ପାଖରୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ, ସେ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରପର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଇକ୍ ଏଇଟା ଆମେ ବି କହିପାରିବା ଏଇଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ବି କହିବା, ଫିଚର ବି କହିପାରିବା। ଲାଇକ୍ ଦି ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ
ଦି फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल सेतबेले डीपीएसपी पढ़ी सेतबेले नॉन जस्टिसेबल कौन कही नॉन जस्टिसेबल अर्थ कौन कौन सी जदि आमर मौलिक कर्तव्य आमे पालन करूना ताहले आम एगेन्स्ट कोर्ट रे कहीं लीगल एक्शन नहीं पारे ना यहाँ है नॉन जस्टिसेबल जदि कौन सी कथा लीगल एक्शन कोर्ट द्वारा निया जाई पारुछि डायरेक्टली ताहले आमे ता कहबा सेटा जस्टिसेबल किंतु जदि लीगल एक्शन नहीं जाई पारु नाही ताहले आमे नॉन जस्टिसेबल बोली कहबा द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट एनफोर्समेंट बाय द कोर्ट तेनु कॉन्स्टिट्यूशन कौन करना कोर्ट को कौन सी अधिकार दे ना जड़े जदि मौलिक अधिकार सॉरी मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को मानु ना फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करूना तेणु ता अगेंस्ट कौन सी लीगल एक्शन निया जाई परिबो फंडामेंटल ड्यूटी विषय एतिकी थिला जदि ए वीडियो भलो लागुताए ताहले लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करिवो पुणी नुआ गुटिए वीडियो नहीं आसीबी पॉलिटिकल साइंस रो आ गुटिए चैप्टर नहीं धन्यवाद।